Ayan mga kamangga, oh. I-spray tayo. Ayan. Mag-isa lang natin mga kamangga. Ayan, mag-isa lang natin mag-spray. Kasi yung motor natin, tingnan mo mga kamangga, yung motor. Huwag kang bumigay, Tor. Kaya mo yan, Tor. Ayan, potassium tayo, guys. Ayan, mag-isa natin, kaya diskarte lang, guys. Sa lahat ng nag-i-spray. Diskarte lang ang ano talaga. Wala man tayong pinag-aralan. Hindi man sa walang pinag-aralan, yung hindi man tayo nakatapos, at least kaya nating dumiskarte para mabuhay. Ayan po yung spray natin. Yan po. Yan, oh. Yan. Ayan po yung spray nating mangga, oh. Ayan. Ayun. Yan. Ayan pong i-spray natin. Ayan, potassium natin, guys. Yan. Dito sa kabila, guys, papa-sprayan sana to, kaso tingnan mo naman, kaya mo ba yan, guys? Kaya nyo ba yan? Oh, tingnan yung sanga, paano ba yan babalutin? Idikit-dikit ang sanga. Yan, guys, malawak yan, guys, hanggang doon, oh. Yan, tingnan mo yung mga sanga, oh, parang ano lang. Yan, pa-sprayan sana yan, guys, kaso wala, hindi natin kaya yan. Dito lang tayo sa pakunti-kunti. Ayan, oh. Yan. Yan yung in-spray natin ngayon. Sa lahat ng ano diyan, guys. Diskarte lang talaga ang ano natin, guys. Kahit mag-isa, guys. Yan. Kahit mag-isa natin, kaya. Yung motor lang, guys, parang susuko na. Naman yung motor ko, guys. Parang susuko na yata, eh, oh. No. Yan, nakadikit na, guys. Nakadikit na, oh. Yan. Kaya mo yan, Tor. Yan. Kaya gagawin natin, guys. Mag-isa lang tayo mag-i-spray. Papandarin natin. Ito, papandarin. Tapos takbo na tayo doon sa hinanda natin na ano. Yan, mag-spray na tayo doon. Mag-isa lang, eh. Yan, ganyan lang. Laban lang. Kaya natin to. Ayan. Mag-isa lang, guys. Hindi pa nakabit yung hose, guys, kasi kakaigib ko lang, guys. Tingnan mo. Yung motor, guys, dapang-dapa na. Nako po. Sige lang, Tor. Laban lang, Tor. Ayan. So dito, guys, medyo ano, guys, maraming kahoy. Ayan yung i-spray natin, guys, oh, ayan. Yan. Ayan, guys, yung i-spray natin. Ayun, hanggang doon yan, guys, sa kabila. Siguro mga ilang puno to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 6, 15 puno, guys. Mag-isa lang in-spray, guys. Diskarte lang talaga, guys, ang ano dito, labanan. Diskarte. Yan. Sa lahat po ng makapanood dito, guys, paki-share na lang yung video natin, guys. Paki-like and subscribe na rin, guys, para sa ano na, guys, para sa ating motor, guys. Tingnan nyo, guys, oh. Palitin nyo talaga, oh. Tingnan mo yung gulong, oh. Ako po, yung gulong. Tingnan yung gulong. Wala na. Ako po. Wala tayong pampalit dyan, eh. Kaya tiis-tiis muna tayo dyan. Yan. Thank you for watching. Like and share. Pakipollow na rin, guys. I-update ko kayo dito, guys, kung magbubulaklak siya, guys. Kasi first time daw to na potassium, guys. Hindi pa to na potassium. First time lang nito. Yan. Wala kasi akong, hindi ko mapakita pag-spray, guys, kasi wala akong ano, wala akong lagayan itong cellphone. Kaya update ko lang kayo, guys.